Grace. Naiwan? Ah, okay. Yours na to, Mary Grace. 1-3, Mary Grace 99. Mga ka-DP 300. Chat mo na lang sa kanya. Mary Grace. Comment yes if mga ka-DP. Summer medium. 99 summer med. Sorry, kay Gianna na po yung suot ko. Kay Gianna na po. Melanie Crisostomo, mga ka-DP ka sis, 300 DP, Melanie. Comment yes if mga ka-DP ka, Melanie. Comment yes if mga ka-DP 300, babalik sukli mamaya. Ito may pa Calvin Klein dito mga sis. Ito ba? Calvin Klein ang brand. Calvin Klein ang brand. Original Calvin Klein. Ay, long dress pa pala to. Original na Calvin Klein. Small to medium. Pamay na lang dito ng Maxi. 99 Maxi. Small to med Maxi. Ayan o. Original na Calvin, mga sis. Kita ba sa camera? Original siya o. Maxi, small to med, Maxi 99, small to med, Maxi 99. Melanie, yes. Pa-PM naman ako, Melanie. Pa-PM sa Messenger. Send ko Gcash number, Melanie. Melanie, pa-PM sa Messenger. Pa-PM now, CZ. Pa-PM ako, Sbeb. Next tayo. Lac Rosana Melitante. Rosana Melitante, Lac Rosana Maxi. Lac Rosana Maxi. Next tayo. Small to med dress, social 99. Small to med dress, social 99. Pag ganyan siya. Small to med, social 99 social. Sold na sa suot. Namay na yung suot ko mga 10 minutes ago. Ay, ang ganda ng ano dress, oh. Ang ganda. Medium na dress, polka 99. 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 Pwede yun naman gupitin. Ang cute din naman yung ribbon siya eh. Cute din yan. Uso din yung mga polka-polka ngayon. Mickey Markey, Lac Markey. 1-3, 1-3, Lac Mickey Markey. Polka med, polka med. Mine polka med, mine polka med. Polka medium. Ay, ganda na to. Cute lang. Mga uso na dress. Small to med, uso. Stretchable ang tela. Small to med, uso. 99 uso. Last live na ngayon. Kaya mag-mine na kayo mga sis. Sulitin nyo yung shipping fee ninyo. Para masulit ang shipping fee, mag-mine na kayo na mag-mine. Bukas ang shipping day. Bukas na yung shipping day natin. Lac Zikarin. Hindi po. DP muna. Lac Zikarin. Yours na Lac Zikarin. Pamain na lang dito ng uso, small to med, uso. Uso, small to med, uso. Lac uso, Mickey Markey, Lac Markey. Sulitin na ang shipping fee. At wala na po tayong live. Ay, may live pala bukas. Pero shipping day bukas. Bukas mga 450. Ano, medyo pricey bukas. 450, 500, 300, ganyan. Size 31 ang bewang. Hindi ko sure kung large yan or medium. Basta 31. Not sure na yan kung large or medium. Medium on tag. 30 to 31. Code ako premium. 99 premium hanggang 30 bewang. Premium 99. 30 to 31 ang bewang. Premium 99. Parang pang artista dress. Pang boutique quality.
Pambutik quality, parang artista dress, premium 99. Premium 99. Tignan nyo naman, 99 pesos, pambutik quality. Parang pang mga apartment 8 na dress. Premium 99. Pambutik quality eh. Mickey Marky sa uso. Rosana Premium. Rosana Premium. Tignan nyo, ganda. Tignan nyo guys. Lock Daphne. 1-3 Lock Daphne.